ke tenia ini awe sarado da yara pa pude cho musa ka pekwe mu ba yo apa mu le sik hedo kana ba ta ko cho la mu lon ta na khu ba no ta blo ba akhene le do kana ba ke te khlu do kana ba de ne kana chuta sa bi che la pho thi we ne pa le do na ta ta ka cha ka lu tha no okay ta lu pha do ko de Thank you. Thank you. Bye-bye. Asone ita kura sibike sa yuale ita do plenya. Leka sa skati ya lolo lola da pamudi ya tile kekeni I. Ya kwagada kini ni loli su husili do me yo abri pukuro. Da vita ba da usu kleudi do ya. Ura ita sibike sa yo abara ude theba. Da leka sa skati ya. Le ba tilo kopu le takota ke kato do tiko su tiku koga akodo me da taku me da sogi e testa brase sinu sapu teni deura te ti teni ne tale yoa do magi darki one sonele tio ko apu do iki kwa kita me da torki so pamu pa tini le ka pamu ka lo pa ba me di so do pa usole tio ko pu iki kwa ki tamitato yo tamitato do tamitato ne me kwa dale li so sita pa plan ni ra ka sai shukri ko do pale pisuke na ki otagani do pa to do o do pa po ki do yo ko lo ne when me tamitato lo ko da do le certo ke isikone ti thi da sa khu do la thi ba phom ha tu li ke tenia ne le yo kho thi me nya pa tu lo mu ba awe yo pa ko mu ko di ku no ka de hele la le tha. Okay. Today we would like to welcome all our church members. Tenia ne pa pu de kha edomu he ke ba so ko yo ra pa chi. Today our brother Edomu came to pray with us. Awe ne pe te le ke ne ba se ma se o na ke ne te sa phi no thi mu ta pho ba. He has a lot of work, but he didn't forget about Timu. Awe me khlu me da me he ke ba le thi mu ta pho ne he ba so ko ro yo ra ba sa khu me ha. So we're happy to see him. Ako ne pe tu lo mu ba yo pa ko mu ko de le ha to na ri ne lo. And we would like to welcome all of God's children today. Ta nya ne pe ke te so ko ta ke de kha sam ni pho. Today we're going to talk about something for 3 minutes. Li lu ka chat do khi chi lu cha pho de chi ko de chi khu ne te ba di. Do awe se ko pa su tha de blo ko do si ba da. Awe te ka I ma kwi do plan ne pa le so bara bar ke. Li lu ka chat do khi chi lu cha pho de chi ko de chi khu. Ke akene tage ne o sa di ina do we. So pila ne awe hila ta ku lu chu awe da pa ko mu o ne. Akhene pa o da khi ga I diga ne ka sai su kri a I diga ne so baraba ka sai su kri ne mira cho pa u ke kho ke ta me I diga ne mira tam la kho lo ma si da a ko ne khe ne pa khi ga ne ne e do lo pa ka pla thu phle phle te ga le awe ne so pila ta si kwa le pa ko mu pa kam le. So Pilate asked the crowd, you have 2 choices here today. Barabbas is a thief, and here Jesus is the king that will save all of us. Which one do you want to release? Tao po po si de pa ne awe so lo cha le ni. Ta lu ka sa thi ga ni ma si ko khe ye. Pla ne pa lo tam la da ga ni pa sa lo tam la da ga ni ke he u lo pi hi na pa sa lo tam la de ra. And what did the crowd say? They said, kill Jesus and release the thief Barabbas. We want him to come live with us. Awe ne pa ko mo ta khu the pa ko mo ta sa lo we so bara ba le a mi tam la da ga ni. This was the crowd's choice. This is what they decided. They want to release Barabbas. Ako ne pe si ko lo ba sa ta ha nya ne tam la da ga ni me he o ne hi pu ko ne hi ne e chi o. So I want to ask you today, if this thief came to live in your house, will you allow them? E kha mu chin ba ka ba le khu se do. Tomorrow we have to cut down the tree. We're going to tell Barabbas the thief to go with us. Will you allow that? So we can't take it, right, if a thief come live with us. But But the crowd wanted this.
ตาเกชุญญาตะคา The next thing, ลิโยซัวโคคิชิลุชอปุชิเย Joshua 24, verse 20. ปะกะพาลาทุนเดดีคูเทเลมุชาตินิญาอีเนรเกเมเมเจดารอจปวาฮิโพเนปะกะมาจวาตาลออ๋อ sorry คูเทเลมุชาตินีปวาเลสุกมาตาเดเกเมเมเจดารอจปวาฮิโพเนปะกะมาจวาตาลอ And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. อาเตราจัวปอมูสิเรพันเนเลตุเลกอมูกอเปมาเซโออูบลอนเนเตระอาเคอิเนภาษาเราบาร์เวดากอกนาหาตาบานาที่เวดาพักกอนาหาตาบานตะกากีตะกาโดแค่นี้ปตุลอยว่าละมอาบันเนอาบลอนสจุสุนาสักเวียจนะอาเคลิคุทอสจุสุเตโอ So the Israelites went to a nice land and they ate well and lived well, and then they wanted to worship the gods like the Gentiles. And Joshua said, now choose, who do you want to serve? พอมูสิเรพันเนตะปอสาลอก็จะตะสาลอจัวเลยป่ะไม่มีคนเนี่ยเอาไปสาลอนักเลยอาสาลอพักกอกนาหาอัตตาบุตาบาพักกอกนาหากะจา So the crowd forgot about God and they wanted to worship the God of the other people. ตากีเวนี่แกสกอตามมาโลปุเวนายาเลเปเฮอวาลตาลอพี่นี่ลอ This is a lesson for all of us who come and live over here. เวปกวดเดสกอลปูตาลอพี่เปเฮชิโนตาขยายเนี่ยปกวดเดปมาซิโอโอลอ All of us here sitting here, we all have work and can do things. เลือยัวเลือผู้โคลอปพักคิโลมาเนี่ยแค่เนี่ยพักคิโลนี่นะตกรอแล้วว่าแล้วพันลุปากาพักคิโลแค่เนี่ย Because of God's grace, our parking lot is full and we have to go park in others' parking space. อาจจะมีตัวเวพักคิโลตัวแล้วว่าแค่เนี่ยเลือเอาเวลาเฮบิเทตามไปยันเนี่ยเปิดท่อเอามือหาหลอมไม่บาลูกแกเนี่ยพัดตู้แล้วว่าแค่เนี่ย Right now in Habitat, the parking is always full. พอความมือสิเดพันเนี่ยมาเสียโออุลเนี่ยเตะกอลาวาเสียเตะปจอเสียเตะปัญญาสิเนี่ยตะปอสาลอยัวละบาสาลกกันหาตาบาเอ็ดอปากกันหาตาบาโอเตะว่าจันเนี่ย The people had good education, ate well, lived well, and then they forgot about God and want to worship the other gods. เดี๋ยวอัพโหลดบนสุนัขตะกี้จะมาตัวเอ็ดไม่บาดบานไม่เล็บพอจะขี้เขาจะเกิดเกล้าบ้าแค่นี้เห็นตัดสิบเลยละ So Joshua gave freedom to choose whatever they wanted to do. ดอกดินเนี่ยสอนตะคลุกกระจายเกล้ามุขคนที่บ้านเนี่ยกระจายแต่ว่าเราพุ่มพวกแค่นี้เนี่ยอุรนจุบลาแค่นี้ปะเราเสียเนี่ยอุกิทูเสียนาเกถูเรามูทูเนี่ยหรอ And before Jesus went back up to heaven, he gave the people two choices. I'm going to give you two trees, Ako ne, one baka tree of yun, life, one tree of death. ดอกเพย์ยัวเกล้ามุขวิลาขี้เนี่ยปะกันเนี่ยคู่ทะเลาะเสียแล้วสีทูน่ะ And after Jesus left, the crowd chose the tree of death again. เอาไว้เนี่ยแกจะก็ตามมาโลปวันนายาเลปชินาโลตะกอนยาพี่เนี่ยหรอ And this is a lesson for all of us here today. อาคนตากตัวเลือกขี้ในใจหรอกระจายเนี่ยปาเราตาหกคูดเบียเขาเนี่ยตาเกล้าขาตาคันเนี่ยหรอ So the lesson here is God gave us Ako tree ne of yom good na- and tree of Ako ne bad. ako ne yom me puku thơ ta khi kha lo ta ge de kha ta kha ne ko mun re pa ka ba ku thơ to lo ne puku thơ lo ta ge de kha ke ba ta puku thơ lo ta ha ke le ba ta ge ne uro che And every day we have to choose between good and bad, but sometimes when we choose good, we get bad and vice versa. a ke ne ne bu ro le a ba da ne ta ku thơ do ko na ne ko ne ke ne yo ne pa lo ba da le a ke ne ta ge ta ne o che ko pu ba na ja chu le a ba puku ku thơ ne lo And right now the elections are coming up soon, so God gave us a right to choose. ne thi no ku ne amu ta po ke ba ne sa ko ne ta la If you shave your head off, you will be unhappy for 1 month. เลือกขี้เนี่ยนกขุสมุทรทองร้อนเนี่ยสัตว์ห้าคนละหมอแต่นาทีก็เหมาเราผู้หินเนี่ยรอเคอแฮล So if you cut your hair, you don't like it, you'll be unhappy. นกนุกุทันเนี่ยกล้าไม่กำมันเนี่ยสาคนโจซะ But if you choose the wrong path, you'll be unhappy for the rest of your life. เพราะกันในเตาโพสระแต่จะกบาที่บ้านนกนกขุทันนี่ผู้ครอบครัวเนี่ย So one time the pastor said, I'll pray for you when you choose เอา your แต่เลย family. เนี่ยไม่บ้านเนี่ยบาเซ่แค่เลยแต่เราจะรู้ว่าเนี่ยไม่มีแล้วจะมันจะกระจายขุทันเลยล่ะ And then the person said, you can pray for my whole life, but for the wife, I want to choose myself. เลือกขี้น่ะเนี่ยบ้ามากันนานAnd then he got a wife who's deaf. นอนน่ะเมตะเกล And she was cross-eyed. ให้กี่กวยเลือกป่าหิบู And then he brought her back to his father's house. อาป่าสิกว่าพวกควานมันขันหลักอะไรเมตะเกลเลย And then the father said, son, she looks cross-eyed. อาเต้ก็ซื้อหมอพวกควาเด้อแต่ไม่บ้าจะเดียร์ละกันเมตะเกลเลย
And he whispered in the son's ear, My Dep- daughter-in-law looks cross-eyed. เตะป่าตลุดเตะสุบัติเตะรถหัวนัดอันนั้นเถอะ And then he said, Dad, you don't have to whisper. Go ahead and say it out loud because she's deaf. เฮ้ตาเมตคลิปนี่นัดเออเป็นนี่วิตายอนมาเนี่ย And then, oh no, it's so bad. She's deaf and cross-eyed. นี่ประเทศละซาก็จะโจซาหรอ And now he's going to be heartbroken อะ forever. ก็แต่ฮันยังตะคลิปซาก็จะโจซาตะกี้นี่คือเธอก็จะยัวเลยปกพ่อจะก็คิดที่เลยตากเตือนตะกี้ So today, before we're heartbroken forever, choose God. มวยชกเกกลุชาชกเกปเวก็ดีก็น่าจะเกตับลิพัดโดอะแค่นี้เป็นเราชะตอเลยปั๊บเป็นเราชินเอาจิว